babaeng marangal. Na hindi naglalaban. Sarap talaga as always yung ano. Hi guys! Good morning! So I'm here again at the Sophisticated Brows and Lashes here at APM Mall at sa SMC sa SM City Cebu, and I'm here right now to take my second session for the Korean BB Glow. As of the moment, yung in-apply ko lang sa face ko is just a sunblock, and nagkilay lang ako yung favorite ko na Ito the House. I super love my hair, guys. And by the way, ibang kwento na rin yan. So, ngayon, yeah, ano lang, nagkilay lang ako. Still waiting for the receptionist kasi wala pa daw. So, yan. Relax, relax, and chill. Excited for my second treatment. As you can see, yung face ko, sunblock lang talaga to, guys. And sana sa second session, hindi na ako na mamumula, no? So, good luck. Sige, ito yung mo? Jelly, ma'am. Si Ma'am Jelly. Hi. Hello. So guys, we're getting ready for my second session. So I'm with Miss Kelly today. Namuhando. Jelly, sorry. Julugs mo ko eh. Ma'am Jelly today for my second session, and hopefully nadyo ni siya dramatic changes. Oh, ganun. Dramatic, I know. Good luck na lang. So guys, this is my before face. So sunblock ra ni og kilay, and then let's see kung unsay mahitabo mo. Gwapa ma-Korean ako di joke. Sige, mag-start na mi. Guys, isuluban ako ani. Okay. Sing. Sa mag-cleanse ta. Tarong ko nikuha kay kaning second sesh ako nang i-upload sa FB. Pero akong nabantayan ba kay bisag wala ko ito kay wala kay kubugas sa more day siya. Maka-lesson sa ni siya sa kanang kuan. Kay imuhang skin manggod is kuan ganin niya minimize ang pores. Anyong, ka-nice na. Mura na, ni-glow na akong face. Charot. Mag-RF ka kadiyo? Anong i-RF? Para mo gamay ko? Oo. Kinahanglan pa. Kung ano mo siya, freebie na ni siya ba? Wow, ka-amazing. Na ako'y freeing RF, guys. Manamig RF. So karon guys, nag-nub cream na mi, anesthesia galore. Plastic cover na sita. So anong needles na taron? Yes. So unsa ni nga cream, madam? Kani siya is mo na the ni ang foundation. Ang katong Korean BB Glow. Ano mga benefits ani, ma'am? Sige, explain. Sa BB Glow, mula sa imong pores, and then mas lessen ang pagkuan sa acne, mas nindot sad siya kay muglow na kadili na nimo kinahanglan magpakuan like Korean glow. Dili na nimo kinahanglan mag foundation, mas less ng application, mas makakuan ka og time. Kay safe man sa ni siya kay every client, one client, one needle. So wala na siya gibalik-balik ang needles kada client na to bag-o jud ang needle. Start ko, ma'am, ha? Sakit? Dili. Balik na ba ni ate? Mana Trish? Hello po! Hello po! Magandang umaga po, magandang hapon! Amazing kay guys. I've met a super pretty na person today. Grabe. What's your name, be? My name is Cherry, like the cute. Wow, Yeah, my Cherry, name guys. No! The name is Red. Oy! Kakahiya! Follow and subscribe to her channel. Yay, thank you. Yeah.
babaeng marangal. Na hindi naglalaban. Pero, bakit wala akong lalaking marangal? Oo, sa babae. Kalingaw. Ano kayo ma-feel nga more ni-touch ka ang kuan needle sa imong skin. Pero dili gid siya constant nga. Grabe siya kayo. Ano ka? So, we're done na, guys. And now, magmamask kami. Sarap talaga as always yung ano, mask. mask lang. Na may redness pero dili jud kaayo as in. Kaya raman. So, sa second session, guys, they suggest na i-leave yung BB cream na. Tapos, hayaan na mag-soak siya ng, hayaan na i-absorb siya sa skin. Unlike nung first na winipe out, this one is, stay lang siya. This is the high frequency. This is antibacteria. Para prevent. Oo. Tapos galasan sa siya sa pores. Mag-wax na may, we're done. Guwapa na kay ko, guys. Charot. Taganahan ko sa kong skin. Kay lies, mura siya ni lighten. Though nalay gamay-gamay nga ano, but then mawala ra ni siya later. And then we're done. Mag-wax may kaya akong ilok perti na yun yung labong nga. Ew. Nandito naman lang din ako. Nagpaano na lang ako wax. Ew. Kayo. At least. Not. Ouch. Lavan. Oh. Gwapa na kay kong ilok, best. Manamig, guys. Gwapa na kay ko. Oh my God. Ana, yan akong hair. Shave. Yan, nahan kay ko sa akong naong today. Super love it. Oh, if you can see, this is the final result. No? No, awa manamin pa jud ko. Laban lang gid niyo. Awa. The glow. I feel the glow. I feel you. Charot. Oh, thank you so much. Go. So guys, I'm heading right now. Tapos na ako. Kakain muna ako, guys. So guys, kakain tayo. Tingnan nyo yung food ko. Guys, so I'm enjoying. Ang sarap pala ng gulaman dito, guys, ng Master Shomai. Gulaman, sago. Sabi. Ganang hair ko. Super love the hair color. Ganda ng skin ko, guys.